Wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Dan adapun sesudah itu, sesudah hamdalah, shalah dan salam, maka bermula ilmu mantik. Itu fungsinya ialah untuk hati, untuk pikiran. Jadi fungsi ilmu mantik ialah untuk menajamkan pikiran dan hati kita. Itu pentingnya mantik. Dengan ada ilmu mantik, maka dalam bertutur, dalam berpikir kita terarah. Nisbatuhu yang bermula nisbahnya ilmu mantik itu sama seperti ilmu nahu bagi lidah. Dalam kita supaya bisa untuk bercakap-cakap, untuk membaca dalam bahasa Arab yang benar, dibutuhkan ilmu nahu. Ilmu nahu sangat penting perannya untuk lidah kita agar bisa berbicara dengan bahasa Arab, bisa membaca tulisan Arab. Demikianlah ilmu mantik. Fungsinya bagi hati sangat penting. Orang yang menguasai ilmu mantik, maka pikirannya terarah dengan metode-metode yang tepat. Fayaqsimul afqara an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Maka menjaga dianya ilmu mantik akan segala pikiran-pikiran kita daripada kesesatan salah. Ketika orang menguasai ilmu mantik, maka pikirannya akan terarah, tidak salah dalam berpikir karena punya teori dan metode yang tepat. Wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Dan daripada yang halus-halus pemahaman, daripada pemahaman yang payah-payah, yang halus-halus, yang sulit-sulit, yakshiful ghita, mampu membuka dianya mantik akan tutupan. Dalam artian, orang yang kuasai ilmu mantik, maka orang tersebut akan cepat dan akan mudah dalam memahami hal-hal yang payah-payah. Di hal yang payah menjadi mudah bagi orang tersebut. Apalagi hal yang mudah sudah pasti mudah. Di dalam surah-surah ataupun hal-hal yang rumit, dia bisa menyelesaikannya dengan pikirannya yang diisi dengan ilmu mantik tadi. Fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawahida. Maka ambil olehmu, haka isim fi'il amar, bermakna khud. Maka ambil olehmu daripada usul-usulnya ilmu mantik akan segala kaedah-kaedah. Maksudnya kuasailah ilmu mantik, kuasailah segala kaedah-kaedah ilmu mantik. Tajma'u min fununihi fawahida. Engkau kumpulkan, engkau himpunkan daripada segala fan-fan mantik akan segala faedah-faedah. Artinya dalam segala hal-hal kita akan dapat mengambil natijah, kesimpulan yang sempurna karena kita menguasai kaedah-kaedah ilmu mantik. Di banyak faedah-faedah yang akan kita dapatkan di saat kita menguasai segala fan-fan yang ada di dalam ilmu mantik. Aku berkata, kata Ahmad Manhuri, lafdatu ba'du takunu dharfa zamanin kama fi qawlika ja'a zaidun ba'da amrin. Bermula lafaz ba'du, kata-kata ba'du. Kata-kata ba'du bisa kita artikan dua makna. Yang pertama adalah dianya lafaz ba'du itu dharaf zaman bisa kita artikan. Seperti contoh, kama sebagaimana pada ucapan engkau, ja'a zaidun ba'da amrin. Datanglah si Zaid sesudah masa datangnya si Umar. Itu ba'du tersebut pada dharaf zaman artinya. Dan boleh juga wa dharfa makanin,
kama fi qaulika daru Zaidin ba'da dari Amrin. Dan ada dianya ba'du, lafaz ba'du itu zaraf makan bisa juga. Sebagaimana pada ucapanmu, contohnya bermula rumah si Zaid itu posisinya, letaknya sesudah rumah si Umar. Jadi lafaz ba'du bisa untuk dua makna. Dan ba'du yang pada bait di atas itu juga bisa diartikan dalam dua makna tersebut. Dalam makna zaraf zaman bisa, zaraf makan juga bisa. Wa yasihu isti'maluha huna fil ma'nayaini. Dan sahlah oleh menggunakan, mengisti'malkan kata-kata ba'du, lafaz ba'du di sini pada bait di atas pada dua makna yang disebutkan tadi. Boleh bermakna isim zaman, boleh bermakna daraf zaman ataupun daraf makan. Bagaimana kita isti'malkan ba'du pada bait dengan dua makna? Bi'tibari anna zamanan nutqi bima ba'daha ba'da zamanin nutqi bima qablahu. Dengan mengiktibarkan sesungguhnya masa bertutur, masa mengucap dengan barang-barang sesudah ba'du, itu sabit sesudah zaman bertutur dengan barang-barang sebelumnya lafaz ba'du. Itu andai kata kita artikan ba'du tersebut ialah zaraf zaman. Berarti masa mengucap bait sebelum wa ba'du fal mantiqu lil janani itu masanya ialah sebelum mengucap bait wa ba'du fal mantiqu lil janani, fal mantiqu hingga habis. Itu masanya ialah sesudah masa bait yang sebelumnya daripada alhamdulillah, ataupun kebalikannya kita katakan bait alhamdulillah hingga sebelum wa ba'du fal mantiqu itu masa penyebutannya, masa tuturannya sebelum fal mantiqu lil janani. Itu bermakna taraf zaman. Ataupun boleh juga dengan makna zaraf makan, au bi'tibari anna makanahu fir raqmi ba'dahu. Ataupun dengan mengiktibarkan akan sesungguh posisinya, barang-barang yang sebelum ba'du, yang sesudah ba'du. Sesudah ba'du pada tulisan, pada peletakannya itu sesudahnya barang-barang sebelum ba'du. Itu makna darah makannya. Itu posisi kata-kata fal mantiqu lil janani, letaknya sebelum kata-kata bait sebelum wa ba'du, dari alhamdulillah hingga sebelum ba'du. Di kedua-dua bisa diartikan, ya. Wahiyya huna dallatun 'alal intiqali min kalamin ila akhara fala yu'ta biha fi awalil kalami. Dan bermula dia ba'du di sini dalam bait yang disebutkan di atas itu menunjuki dianya ba'du, arti fungsi daripada kata-kata ba'du ialah atas berpindah daripada sebuah pembahasan kepada pembahasan yang lain. Itu fungsinya ba'du. Berarti di antara di depan ba'du dan di belakang ba'du itu pembahasannya berbeda. Itu pembahasannya berbeda. Walaupun berbeda, terkadang-kadang nanti ada pembahasan yang sesudah ba'du memang berbeda total daripada yang sebelum ba'du, tidak ada hubungannya. Dan terkadang-kadang ada hubungannya di antara sesudah ba'du dan sebelum ba'du. Itu memang pembahasannya beda, tapi ada hubungannya. Sedangkan ba'du di sini jika kita perhatikan bait sebelum ba'du dan sesudah ba'du itu pembahasan kalam memang jelas beda. Karena di belakang ba'du tentang masalah pujian, sholawah dan salam. Dan memang ada hubungannya. Ada hubungannya di antara barang sebelum ba'du dan sesudah ba'du. Karena pada bait pertama musannaf Nadhim telah menggunakan bara istihlal yang mengisyarahkan tentang apa yang akan beliau bahas di depan.
Dia memang pembahasan sesudah ba'du dan sebelumnya memang beda, tapi ada hubungannya. Maka tiada didatangkan dengan ba'du pada awal kalam. Dikarenakan fungsinya ba'du ialah membedakan di antara pembahasan sebelumnya ba'du dan sesudahnya ba'du, maka tidak mungkin dia berada pada awal kalam. Tidak mungkin. Diletak ba'du pasti pada pertengahan daripada sebuah kalam. Fal mantiqu masdaru mimi. Maka bermula kata-kata mantik yang ada di dalam bait di atas, wa ba'du fal mantiqu, itu merupakan masdar mimi. Nanti bukan isim fa'il, bukan isim makan, bukan isim alat, bukan isim zaman, bukan isim maf'ul, tapi masdar mimi. Nanti masdar yang dimulai dengan huruf mim. Itu yutlaqu bil ishtiraki, itu digunakan, diitlakkan kata-kata mantiqu dengan cara ishtirak maknawi. Dalam artian kata-kata mantik itu dia punya beberapa makna. Satu lafaz tapi maknanya bermacam-macam. Yang pertama itlaknya ialah ala nutuqi, di atas makna nutuqi. Nutuqi bermakna lafzi, dengan makna lafaz. Jadi lafaz yang tertulis, lafaz yang terucap dari lidah kita, ataupun lafaz yang tertulis pada sebuah tulisan, itu dikatakan mantik. Di makna mantik yang pertama ialah tuturan yang keluar daripada lidah, lafdun. Lafdun kau sautun musta'malun ala ba'di hurufi ijaiyah. Itu suara yang keluar daripada lidah kita, itu mantik artinya, tuturan. Makna yang kedua daripada kata-kata mantik walal idraki, dan diitlakkan kata-kata mantik juga dengan cara isyarat di atas makna idrak. Jadi idrak ialah perbuatan kita dalam mentasawurkan sesuatu. Itu perbuatan pikiran kita, hati kita dalam membayangkan sebuah makna, itu idrak namanya. Karena definisi daripada idrak ialah tahsilu surati syai'in fi dhihni, menghasilkan surah sesuatu, gambaran sesuatu di dalam pikiran kita. Itu namanya idrak. Idrak itulah perbuatan kita dalam menghasilkan makna dalam hati kita, itu dinamakan dengan mantik. Itu makna mantik yang kedua. Makna mantik yang ketiga, wal muradu bihi huna al fannul muallafu fihi hadzal kitabu. Dan bermula maksud dengan mantik di sini, kata-kata mantik yang ada pada bait di sini dalam bait, itu sebuah fan, sebuah karangan, sebuah fan ilmu yang disusunkan padanya fan akan ini kitab. Jadi makna mantik yang ketiga ialah sebuah karangan yang di dalam karangan tersebut itulah pembahasan-pembahasan metode-metode, kaedah-kaedah ilmu mantik, termasuk salah satunya ini kitab. Di ini kitab dinamakan dengan kitab mantik dikarenakan di dalamnya merupakan metode kaedah-kaedah dalam fan mantik. Sumiya bihadzal ismi li'annahu yuqawwil idraka wa yu'simuhu 'anil khata'i. Sumiya dinamakan akan ini fan. Ini fan, itulah ini karangan kitab ini. Dengan ini nama, kenapa karangan ilmu ini dinamakan dengan mantik? Alasannya li'annahu, karena sesungguhnya ini fan itu menguatkan ia akan idrak. Seperti yang kita sampaikan tadi, orang yang menguasai ilmu mantik idraknya kuat, pemahamannya kuat. Di samping kuat, wa ya'simu, dan menjaga dianya ini fan akannya idrak daripada salah. Idraknya tepat sasaran, pemahamannya tepat sasaran dikarenakan orang tersebut menguasai ilmu mantik. Maka fahuwa qanunun tu'simu mura'atuhu,
fahuwa qanunun tu'simu mura'atuhu dhihna 'anil khata'i fi fikrihi. Maka bermula dianya mantik tersebut itu sebuah kanun, sebuah undang-undang, sebuah kaedah-kaedah yang menjaga, yang memelihara, yang terjagalah oleh memeliharanya kanun tersebut akan hati, akan zihin kita daripada salah pada pikirannya si zihin. Jadi dengan orang yang mampu menguasai ilmu mantik, seperti yang tadi disebutkan bahwa akan terjaga pikirannya, idraknya daripada salah dalam berpikir. Dikarenakan dia menguasai metode-metode dalam berpikir. Sama bandingannya seperti ilmu nahwu nanti. Faman ra'a qawaida hadzal fanni la yatatarraqu ilaihi al-khata'u fil fikri. Maka bermula siapa saja yang memelihara, ia nyaman akan segala kaedah-kaedah ini fan, yang menguasai segala kaedah-kaedah fan mantik, itu tiada terjadilah, tiada datanglah ilaihi kepada nyaman oleh salah dalam berpikir. Di tepat sasaran dalam dia berpikir, dalam dia beridrak, karena dia menguasai metode-metode idrak yang benar. Sama bandingannya kama anna man ra'a qawaidan nahwi la yatatarraqu ilaihi al-khata'u fil maqali. Sama bandingan seperti sesungguhnya seperti barang-barang sesungguhnya siman yang menjaga yaman akan segala kaedah-kaedah nahwu, atau orang yang menguasai ilmu nahwu itu tiada terjadilah, tiada datanglah kepada nyaman oleh salah pada pengucapannya. Jadi tidak mungkin orang yang menguasai ilmu nahwu salah dalam membaca baris. Dikarenakan dia menguasai ilmu nahwu, tidak mungkin fa'il dia baca dengan kasrah, karena hukum nahwu fa'il itu dhammah. Tidak mungkin maf'ul dia baca dengan kasrah, karena maf'ul itu hukumnya dhammah. Tidak mungkin mubtada dia baca dengan fathah, karena mubtada itu hukumnya marfu'. Itu contoh-contohnya. Jadi dengan menguasai ilmu nahwu tepat dalam berucap, dengan menguasai ilmu mantik tepat dalam berfikir. Wa ila hadzal ma'na asyara biqaulihi fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Dan kepada ini makna, kepada bahawa fungsinya mantik untuk pikiran, laksana fungsi nahwu untuk ucapan, mengisyarah oleh nazim dengan ucapan nazim dalam bait di atas, fala mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Itu surah daripada bait tersebut. Fa ya'simul afkara ay yahfizuha an ghayyil khata'i. Maka bermula kata-kata yang di dalam bait fa ya'simul afkara. Arti ya'simu apa? Yahfizuha, menjaga dianya mantik akan pikiran-pikiran daripada sesat kesalahan, daripada salah yang seperti sesat maksudnya. Wal jinanu yutlaqu 'alal qalbi wal muradu bihi huna al qawiyul fikratu. Dan bermula kata-kata jinan, fal mantiqu lil janani, janan. Apa arti janan? Yutlaqu, dan bermula kata-kata janan itu diitlaqkan, digunakan kata-kata janan di atas makna qalbi, hati. Dan bermula maksud dengan kata-kata janan di sini itu kekuatan pikiran, bukan diri hati. Arti perbuatan daripada si hati, kekuatan si hati itu. Dimaksudnya ialah kekuatan pikiran kita. Di makna jinan ialah kekuatan pikiran, bukan semata-mata hatinya. Disama dengan majaz mursal, itlaq mahal, iradah hal.
Karena quwwah fikriyah itu hal daripada qalbu. Qalbu itu benda, diumpamakan qalbu itu benda. Jika kita tafsirkan, qalbu itu umpama seperti kendaraan. Quwwah fikrah itu kekuatan larinya kendaraan. Jadi yang dimaksudkan kekuatan tersebut. Wa idhafatu ghayyi ila al-khata'i min idhafatil 'ammi ila al-khassi. Idzil ghayyu ad-dalalu wal khata'u naw'un minhu. Dan bermula mengidhafahkan kata-kata ghayyi kepada khata' itu sebahagian daripada mengidhafahkan lafaz 'am kepada lafaz khas. Arti idhafah 'am kepada khas. Berarti ghayyi khas, khata' 'am. Terbalik. Ghayyi 'am, khata' khas. Itulah karena bermula ghayyi, arti ghayyi sesat. Wal khata' dan bermula khata' itu satu bahagian daripada sesat. Sesat orang kan macam-macam, ada sesat yang disengaja, ada sesat yang tidak disengaja. Khata' itu bahagian daripada ghayyi. Ghayyi lafaz 'am, khata' lafaz khas. Qawluhu wa an daqiqil fahmi min idhafati sifati ilal mausufi. Bermula kata-kata Nadhim dalam bait wa an daqiqil fahmi. Kata-kata daqiqil fahmi itu sebahagian daripada mengidhafahkan sifat kepada mausuf. Berarti daqiq ialah sifat, fahmi itu mausuf. Itu mengidhafahkan sifat kepada mausuf, itu sebahagian daripada balaghah juga. Fal masdaru, maka bermula masdar, itulah fahmi, kata-kata fahmi itu bermakna ismil maf'uli, itu sabit dengan makna isim maf'ul. Arti fahmi bermakna mafhum, artinya ayil mafhumid daqiqi, daripada pemahaman, daripada mafhum yang dipahamkan, yang halus-halus, yang payah-payah. Idhafah sifat kepada mausuf. Arti sunnah dasarji ialah mafhum ad-daqiq. Mafhum ad-daqiq. Wal ghita bi kasril ghaini. Dan bermula kata-kata ghita dalam nazam itu dibacakan dengan kasrah ghain, ghita. Wal makna anna man tamakkana min hadzal fanni saran nadariyya minal ma'anil masturati daruriyan maksyufan wadihan lahu. Dan bermula makna daripada bait tersebut, daripada nazam tersebut, daripada wa ba'du hingga yakshiful ghita, itu sesungguhnya siman, barang siapa saja yang telah tamkinlah ia nyaman, yang telah mantaplah ia nyaman daripada inifan, artinya ia menguasai benar ilmu mantik. Saran nadariyah, niscaya jadilah dia nyaman itu yang nadari daripada segala makna-makna yang mastur, makna-makna yang tertutup, dalam artian segala makna-makna yang payah-payah dia mampu memahaminya, dikarenakan kekuatan pikirannya, dengan sebab dia menguasai tamkinnya dengan ilmu mantik. Lagi darurian, sesuatu yang nadari, dijadilah di wal makna anna man tamakkana min hadzal fanni saran nadariyu minal ma'anil masturati daruriyan maksyufan wadihan lahu. Ini sekali lagi makna dan baris. Dan bermula makna itu sesungguh siman yang tamkin yaman, yang mantap yaman daripada inifan, menguasai yang fan mantik, niscaya jadilah perkara-perkara yang nadari. Jadi perkara-perkara yang sulit daripada makna-makna yang masturah, makna-makna yang susah, itu menjadi daruri, menjadi mudah. Lagi maksyufan, lagi yang terbuka, lagi yang jelas lahu baginya siman. Jadi orang yang menguasai, orang yang sudah mantap dengan ilmu mantik, maka hal-hal yang payah baginya mudah. Apalagi hal yang mudah. Wa hadza amrun musyahadun la yuhtaju li bayanin.
Dan bermula ini, apa ini? Bahwa tadi dikatakan bahwa orang yang mantap dengan mantik, pastilah hal-hal yang payah jadi mudah baginya. Itu buktinya amrun musyahadun. Itu sebuah perkara yang sudah dapat disaksikan langsung. Di banyak bukti nyata yang menunjuki seperti itu. La yuhtaju, yang tidak dibutuhkan untuk menjelaskan lagi. Tidak perlu kita cari-cari bukti yang lain. Jelas sudah. Orang yang mantap dalam mantik pasti dia mantap dalam berfikir. Hal-hal yang susah jadi mudah bagi dia. Fahaka wahaka ismu fi'lin bi makna khud. Dan bermula kata-kata haka dalam bait di atas itu merupakan isim fi'il dengan makna khud, arti isim fi'il amar, di khud ambil olehmu. Wa qawaida, dan bermula kata-kata qawaida dalam bait itu ma'muluhu, itu ma'mulnya daripada khud, itu maf'ulnya. Wa min usulihi, dan bermula kata-kata min usulihi dalam bait itu halun min qawaida, itu menjadi hal daripada kata-kata qawaida. Wa min tab'idiyatun, dan bermula min yang ada dalam bait min usulihi itu min tab'iyah, berfaedah tab'iyah, sebahagian. Jadi jika kita artikan makna secara disampaikan tadi, artinya khud qawaida hiya ba'du usulihi, ambil olehmu akan segala kaedah-kaedah, kaedah-kaedah mantik maksudnya, yang bermula dianya kaedah-kaedah itu sebahagian daripada asal-asalnya mantik. Artinya segala kaedah-kaedahnya mantik. Dia usul dan kaedah itu satu makna. Itulah idil qaidatu wal aslu bimakna wahidin. Karena bermula kaedah dan asal itu dengan makna yang satu. Arti usul bermakna kaedah, qawaid ya bermakna kaedah. Wa huwa amrun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyyatihi ka qaulin nuhati al-fa'ilu marfu'un wa qaulul munataqati al-mujabatul kulliyatu aksuha mujabatun juz'iyatun. Wahwa, dan bermula dia asal, kata-kata asal itu amrun kulli, itu termasuk lafaz kulli, lafaz yang bermakna kulli, yang tabiqu, yang cocoklah, yang stabillah dianya asal atas seluruh juz'iyahnya asal. Jadi perkara kulli, yang makna kullinya tersebut itu ada pada seluruh asal-asalnya. Contoh seperti ini, seperti kata-kata daripada para ulama nahwu, al-fa'ilu marfu'un, itu kan asal, itu kaedah. Bermula fa'il itu hukumnya marfu', itu kaedah, itu asal, itu kullinya. Afradnya ya seluruh kata-kata fa'il. Ja'a zaidun, itu zaidun juz'iyah daripada kata-kata al-fa'ilu marfu'un. Arti kata-kata al-fa'ilu marfu'un itu merupakan amrun kulli, amrun kulli. Juz'iyahnya itulah ja'a zaidun contohnya, ja'a amrun contohnya. Jadi yang kaedah tersebut, yang hukum daripada fa'il itu marfu, itu terbenar pada seluruh juz'iyahnya. Dan contoh lain seperti ucapan para ahli mantik. Apa kata mereka? Ini kaedahnya, ini asalnya. Al-mujabatul kulliyah, bermula mujabah kulliyah, qadiyah mujabah kulliyah, itu bermula akas daripada qadiyah mujabah kulliyah, itu ialah akasnya mujabah juz'iyah. Itu kaedah, itu usul, itu asal, itu amrun kulli. Juz'iyahnya ya segala contoh-contohnya, segala contoh-contohnya. Itu juz'iyahnya, itu contoh-contoh daripada mujabah kulliyah. Mujabah juz'iyah, contoh-contohnya itu merupakan juz'iyah daripada kaedah ini. Kata-kata al-mujabah kulliyah aksuha mujabah juz'iyah itu merupakan kaedah ataupun asal. Juz'iyahnya
Contoh-contohnya itu amrun kulli. Wal fununu al furu'u, dan bermula kata-kata funun itu artinya furu', di cabang-cabang dalam ilmu mantik, di bab-babnya nanti. Wal fawaidu jam'u faidatin wa hiya fil asli mastufida min ilmin au malin. Dan bermula kata-kata fawaidah pada bait itu jamak daripada mufradnya ialah faidah. Wahia, dan bermula dia faedah pada asal, mana dasar faedah itulah ma, barang-barang yang diambil faedah akan barang daripada ilmu ataupun daripada harta. Itu mana dasar daripada faedah. Itu sesuatu yang kita ambil manfaat daripada harta ataupun yang kita ambil manfaat daripada ilmu. Manfaat daripada harta, kita beli ini, beli itu manfaat, itu faedah daripada harta namanya. Faedah ilmu, beramal, itu beramal dinamakan dengan faedah ilmu. Wal makna anna hadhihi al-qawaida tajma'u furu'an wal furu'u tashtamilu ala fawaida. Dan bermula makna bait daripada fahakah hingga habis. Anna, sesungguhnya ini segala kaedah-kaedah yang ada di dalam fan ilmu mantik itu menghimpun ia akan segala furu'-furu'. Di dalam segala kaedah-kaedah punya beberapa furu'-furu'. Wal furu'u, dan wal furu'a, dan sesungguhnya segala furu'-furu' yang ada dalam fan mantik itu mencakup ia furu'-furu' atas segala faedah-faedah. Jadi faedah-faedah tersebutlah intisari daripada ilmu mantiknya. Karena dengan kita menguasai ilmu mantik, maka kita amalkan, kita aplikasikan dalam berpikir kita. Itu faedahnya. Tsumma qala